Saan daw, saan? Go left lang. Wala pa yun. 2 hours yun. For real. Sa train. Hindi, mabilis lang naman. O, panood ka niya, no? Subbank. Mamaya pa, kapag 2 hours. 2 hours na. Tatawag pa dito. Wala, pag nagpag-up ka, lumabas ka pa siya magkano. Pero 2 hours na po. Ano ba 4 hours? Ano yung 4 hours? 2 hours na. أعزائي الركاب يمنع التدخين بفم الإلكترونية في جميع مرافق شبكة النقل العام. Attention please. Reminder that smoking and electronic cigarettes are not permitted anywhere on Eleven tayo. public Dahil transport. doon tayo, National Museum. National Museum. Ano yung Albata? Yun yung dulo. Ha? Dulong ba na yun? Hanggang lang po. Bayda pala yun. Hindi tayo sa 26, Manny. Sa 27 tayo. Hindi, dulo yan. Hmm. Dulo yung Albata yan. Dito lang tayo. National Museum. Sigurado ka, ha? Oh, National Museum. Dito lang tayo. Kita mo na yan, ha? Hmm. Ilang? 1, 2, 3. Pangatlo. Saan ba tayo? Sa 11. Hindi yan yung dulo. Saan yan? Dito lang tayo. Sa 24 tayo. Ah, ito, 24. Amurog. 24. Oh, 24. Saan ba yung station dito? Ayun. Muraba. Hindi. Saan? Yan o, tingnan mo. Ito yung Albata. Dulo yan. Yan 24 na saan? National الرجاء التأكد من صلاحية Sabi التذكرة. yan, mahal na. Please ensure you have a valid ticket for travel. Kaya. Dito. Alam mo sa Puno. Sa Japan, special yung ganyan. Dalawa. Puno. Kaya. Sabi, Dito. ito wala. Ha? Mukha ba magbarot? Puno eh. Into the Walang ito. Huwag naman. Nalig pa, di ba? الوجهة هي الدار Pwede saan, البيضاء. di naman. Destination الدار البيضاء. May pinagalat sa dalawa. Ha? محطة الأبواب. Doors closing. Plastic. Eh, may ganda sa plastic. المحطة التالية هي May wifi. الجوازات. The next station is Passport Department. May passport. Yes, sa underground tayo. Hindi mo makikita kayo. $26. National Museum ba yun? Oh, 26. Passport Malapit dito. Department. Pati yung ATM pwede, no? Pwede sa pilit. At ganun gamit sa atin, mga manager.
जाते हैं शाम में Sa program lang naman yun. الوجهة अभी هي तो सुबह जाते रात में बोल रहा الدار किसी काम से البيضاء. मैं बिजी रहा Destination الدار البيضاء. تغلق الأبواب. ये बंद है ऑरेंज लाइन Doors closing. इसके वास्ते बंद है المحطة التالية هي المتحف الوطني. बाकी पूरे चालू है في هذه المحطة يمكنكم التبديل إلى المسار الأخضر. The next station is National Museum. Please change here for Green Line. ग्रीन लाइन पकड़ना है बोला ना ग्रीन लाइन से कहीं जाना है Lalim tayo. म्यूजियम कैसे है म्यूजियम का स्टेशन देखो म्यूजियम है कहाँ मेरे को मालूम फ्राइडे जाएंगे छुट्टी वाले दिन ऑफिशियल डेज पे वीकडेज पर वीकेंड्स पर निकलता आलू बंदा डेली खुलता Ay, kotse mo yung po eh. फ्राइडे के नहीं हम कहीं भी ऑफिस खुला नहीं Parang ang bumili niya, di ba? वेस्ट का था उससे बढ़ना ही Sa Yamaha. Ano naman yung guardia, no? Yun yan eh. Lalagay ko sa likod ko. घर पे बैठ के आ जाओ ऐसे थोड़ी जाएंगे المحطة التالية هي المتحف الوطني. في هذه المحطة يمكنكم التبديل إلى المسار الأخضر. Next station National Museum. Please change here for Green Line. Yan tayo baba. स्क्रीन है Try lang sa trip ko si Manny. Pagkain, मेरा कहना देख सकते हो पूरा ट्रैक KFC तो जबरदस्त दिखता ऐसा Kay crib si Manny. वहाँ पे चलते हैं Enter the Transfer City Qatar. Mind the gap between the train and the platform. Ganda. Hindi no? Ano, dyan tayo magagdanan? Hindi lang eh. Kasi yata ano eh. Hingal ka dyan. Chest race eh. Taas oh. May ganito rin ba taas? Lalim. Itong malalim. Sa atin malalim daw yun. Pinaka-deepest daw. Magaling gumawa sa atin. Dito na ba ang gumawa dito sa
tab tayo. Ayaw, kabila. Nalo ba to?